Jesús está vivo, mis hermanos. Now, Christ, He is alive, brothers. Jesús está vivo. Christ is alive. Por favor, si ponen el título de la enseñanza, Jesús ha resucitado. The title for today's teaching is Jesus has resurrected. ¿Por qué estás triste? So why are you sad? Pareciera necia esta pregunta, And it might be like contrary this type of question. porque si yo preguntara, cada uno de ustedes diría, yo no estoy triste, Because if I ask you, you might say, but I'm not sad. pero déjenme dar la enseñanza, mis hermanos. But let me go into the teaching first. Jesús ha resucitado. So the title is Jesus has resurrected. ¿Por qué estás triste? So why are you sad? ¿Por qué muchas veces estamos tristes? And why many times do we find ourselves to be sad? Tal vez hoy este día podríamos decir que estamos muy felices, Maybe today some of you can say that we are very happy, que no estamos tristes. that we're not sad. Pero hermanos, hay momentos, hay situaciones que nos pueden poner tristes. But brothers, there are moments and situations that can make us sad. Pero Jesús ha resucitado, Él ya resucitó, Él está vivo, mis hermanos. Our Lord Jesus Christ, He has resurrected and He is alive. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar. Let's go ahead and stand up and let's pray. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Heavenly Father, we want to thank you for your word. Tu palabra es la verdad, Señor. Your word is the truth, Lord. Señor, nos gozamos, nos deleitamos en tu palabra. Lord, we rejoice and delight ourselves in your word. Tu palabra, la Biblia nos habla acerca de ti, Señor Jesús. The Bible, your word, Lord, speaks to us about you. Desde los libros de Moisés Since the times in the books of Moses y los profetas and the times of the prophets y los salmos and the Psalms, nos hablan de ti, Señor Jesús. they all speak about you, Lord Jesus. Señor, ayúdanos, Señor bendito, a entender tu palabra. So, Heavenly Father, help us to understand your word. Tu palabra es verdad, Señor bendito Dios. Your word is the truth, Lord. Y en esta mañana te doy gracias por tu palabra. And in this morning, I want to thank you for your word. Enséñanos, instrúyenos con tu palabra. Teach us and instruct us with your word. Corrígenos con tu palabra. Correct us with your word. Redargúyenos con tu palabra. Straighten us with your word. Queremos ser cada día mejores cristianos, We want to be every day better Christians, mejores hijos de Dios, better children of God, mejores creyentes. better believers. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. I thank you in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse, mis hermanos, y vamos a ir abriendo Sit down, nuestras brothers. Biblias en Lucas 24, del 4 al 17. We'll be Y la reading. palabra de Dios dice así: Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles.
Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Luke chapter 24, verse 4, it says, "And it happened, as they were greatly perplexed about this, that behold, 2 men stood by them in shining garment. Then as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said to them, Why do you seek the living among the dead? He is not here, but is risen. Remember how he spoke to you when he was still in Galilee, saying, The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and on the 3rd day rise again. And they remembered his words. Then they returned from the tomb and told all these things to the 11 and to all the rest. And it was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the other woman with them, who told these things to the apostles. And their words seemed to them like idle tales, and they did not believe them. But Peter arose and ran to the tomb, and stooping down, he saw the linen cloths lying by themselves, and he departed, marveling to himself at what had happened. Now behold, 2 of them were traveling that same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. And they talked together all these things which had happened. So it was, while they conversed and reasoned, that Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were restrained so that they did not know him. And he said to them, What kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad? Hoy es un día, mis hermanos, de mucha alegría. Now today, brothers, it's a day, a lot of joy. Hoy es un día de regocijo, mis hermanos. It's a day where you can rejoice yourself. La iglesia proclamamos que Cristo venció la muerte. Now the church, we proclaim that Christ has won over death. Nuestro Señor Jesucristo salió de la tumba. Our Lord Jesus Christ, he rose from the tomb. Y Él está vivo, mis hermanos. And he is alive, brother. Y Él vive para siempre. And he lives forever. La iglesia de Cristo, mis hermanos, tiene que estar siempre gozosa. So the church of Christ, brothers, must always be rejoiced. No solamente el domingo de resurrección. Not just on the Sundays of resurrection. Siempre debe estar alegre. But it must always be joyful. Todos los días de nuestra vida tenemos que estar alegres. All the days of our lives, we must have joy. Porque Cristo vive, mis hermanos. Because Christ lives. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mis hermanos. And he has promised to be with us every day until the end of times. Así lo confirma la palabra de Dios en Mateo 28:20. Mateo 28:20, fíjense lo que dice. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Matthew chapter 28 verse 20 confirms this. It says, teaching them to observe all things that I have commanded you.
Lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Tristemente, mis hermanos, esa alegría y esa fe y esa esperanza que nos da este día de resurrección para muchos se acaba. Terminándose este día se acaba. But sadly, brothers, that this special day that brings a lot of joy, memories, special memories, unfortunately, for many of us, it ends on this day. Muchas personas están celebrando, están regocijados. Many people are celebrating, they're having joy. Pero terminándose este día domingo de resurrección, se acabó el gozo. But when the end of this day comes, all that joy disappears. Y esto pasa también, mis hermanos, en el ámbito cristiano. And this is something that also happens in the Christian environment. Muchas veces somos como aquellos hombres que iban camino a Emaús. Many times we're like these men in the scriptures that we read that were going towards Emmaus. Estos hombres eran parte de los discípulos de Cristo. These men, remember that they were part of the disciples of Christ. Eran seguidores de Cristo. They were followers of Christ. Respetaban al maestro. And they respected their master. Pero no reconocieron a Jesús mientras Él estaba caminando con ellos. But unfortunately, they weren't able to recognize Jesus when he was walking with them. Y esto lo podemos ver en la escritura que leíamos en Lucas 24 del 13 al 17. Fíjense lo que dice, lo que habla la palabra de Dios. Dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Now we can see these words in Luke chapter 24, verses 13 to 17. It says, now behold, two of the men were traveling that same day to the village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. And they talked together all of these things which had happened. So it was, while they conversed and reasoned, that Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were restrained, so that they did not know him. And he said to them, what kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad? Estos dos hombres eran discípulos de Jesús. So let's remember that these two men, they were disciples of Jesus. Le habían seguido, mis hermanos. They had followed him before. Y ahora los vemos caminando tristes. And now we see them walking sad. Esta mañana, mis hermanos, vamos a ver en la palabra de Dios y vamos a ver y vamos a responder la pregunta de por qué muchas veces, aún siendo cristianos, estamos tristes. Now today, this morning, through the Word of God, we're going to answer this question that why many times as Christians we find ourselves feeling sad. Si Jesús ha resucitado, ¿por qué estamos tristes? If Jesus Christ has resurrected, why are we sad? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué muchas veces, aún siendo discípulos de Jesús, sabiendo que Él ha resucitado, todavía estamos tristes? Through the Word of God, we will see why, as disciples of Christ, why many times we find ourselves feeling sad. Número uno, mis hermanos. Number one, brothers, Caminamos tristes porque solamente conocemos mucho de Jesús. Tenemos solamente un buen concepto de Él. number one is we walk sad because we only know of Jesus. We only have a good concept of Him.
Estos dos hombres, mis hermanos, conocían mucho de Jesús. So remember that these two men, they knew a lot about Jesus. Estos dos hombres tenían un buen concepto de nuestro Señor Jesucristo. These men had a good concept of our Lord Jesus Christ. Es por eso que ellos expresaron que Jesús era varón perfecto. And that is why they expressed with their words saying that Jesus was the perfect man. Ellos conocían que Jesús era poderoso en obras. They knew that Jesus was powerful in works, Era poderoso en palabra, that he was powerful in the word, pero que fue sentenciado a muerte. but that he was sentenced to death. Y conocieron que fue crucificado. And they saw that he was crucified. Ellos reconocieron que era el verdadero redentor de Israel. They recognized that he was a true redeemer of Israel. Ellos solamente tenían el concepto positivo de Jesús. They only had that positive concept of Jesus. Uno de ellos, mis hermanos, narra el nombre de esta persona. Now, one of them, they narrate the name of this person. El nombre de esta persona era Cleofas. The name of this person was Cleophas. ¿A cuánto les gusta ese nombre, Cleofas? Now, how many of you would like that name? Le preguntaba a mi esposa, ¿por qué no le pusimos a alguien Cleofas? I was asking my wife, why didn't we name our son this name? Y ella me dijo, ¿y por qué no tú mejor te llamabas Cleofas? And she responded saying, why didn't they place that name on you? Pues para los que les guste Cleofas, mis hermanos, lo pueden poner a sus hijos. Well, whoever likes this name, go ahead and give it to your son. Entonces podemos ver que estos hombres conocían mucho de Jesús. So we can see that these men, that they knew a lot about Jesus. Pero muchas veces nosotros somos, aunque no nos llamamos Cleofas, pero somos como Cleofas. And many times, even though we're not named Cleophas, many times we are Cleophas. Conocemos mucho de nuestro Señor Jesucristo. I say this because we know a lot about our Lord Jesus Christ. Sabemos todo lo que Él hizo, mis hermanos, cuando andaba aquí en la tierra nuestro Señor Jesucristo. We know everything that he did when he was among this earth. Conocemos que Él hizo muchos milagros We recognize that he made a lot of miracles y que fue muy bueno, mis hermanos, and that he was good y que tiene cuidado de todos. and that he cares for everyone. Y hasta conocemos y decimos que Él tiene la última palabra. And that we even recognize that he has the last word. ¿Cuántos sabemos todo eso? And how many of us know all of this? Centro de Amor Cristiano tenemos mucho conocimiento. So Christian Love Center, we have a lot of knowledge. Tenemos un buen concepto de nuestro Señor Jesucristo. We have a good concept of our Lord Jesus Christ. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, But when problems rise, when those difficult situations come, cuando pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas, when we go through difficult times in our lives, cuando pasamos por enfermedades, when we go through sickness, diseases, cuando pasamos por tiempos de soledad, when we go through times of loneliness, tiempo de abandono, times where we are rejected or abandoned, nos ponemos tristes, ¿sí o no? we get sad, of course. Nos ponemos tristes, mis hermanos, es una realidad. Of course, it's a reality, we get sad. Igual que estos dos discípulos que iban camino a Emaús. Just like these two men who were walking to Emmaus. ¿Y por qué pasa esto, mis hermanos? So why does this happen, brothers? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros que somos seguidores de Cristo? Why does this happen to us who are followers of Jesus? Punto número 2. Point number 2. Muchas veces nos pasa esta situación de la tristeza en nuestras vidas. Many Porque, times, punto número 2, caminamos porque en verdad no le hemos creído de todo nuestro corazón. many times this happens to us because point number 2 is because we in truth have not believed in our heart.
Lucas 24, 25 al 27. Fíjense lo que les dice Jesús a estos dos hombres. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Luke chapter 24, verses 25 to 27, it says, then he said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Ought not the Christ to have suffered these things to enter into his glory? Verse 27, it says, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. En estos textos de la palabra de Dios, mis hermanos, Now, in these scriptures of the Word of God, brothers, Jesús estaba hablando de él mismo. Jesus was speaking about himself. Tomó como base las mismas escrituras He took the foundation of the same scriptures y comenzó a hablar de él mismo, and he started to talk himself de todo lo que le iba a acontecer. of everything that was going to happen to him. Pero Dios los corrige, mis hermanos. But we see that the Lord corrects us, brothers. Esto nos muestra que para creer de verdad en el Señor, no tan solamente basta con que solamente tengamos el conocimiento de Él. So this demonstrates to us that in order to know the concept of the Lord, it doesn't just depend on having knowledge of him. No basta de lo que los predicadores nos hablen de Cristo. It doesn't just depend on what the preachers speak to us about Christ. No basta de las experiencias que nos cuenten otras personas acerca de que Cristo se manifiesta en sus vidas. It doesn't just depend on all the experiences and testimonies that we hear from our brothers that God has manifested himself in their lives. Tenemos que conocer a Cristo de una manera personal. But we have to get to know our Lord in a personal way. ¿Y cómo vamos a conocer a Jesucristo de una manera personal? And how will we be able to know Christ in a personal way? Por medio de la palabra de Dios. Well, through the Word of God. La palabra de Dios nos habla de Jesús. The Word of God speaks to us about Jesus. Desde los libros de Moisés. Since the books of Moses. Desde todos los libros de los profetas. And all the books of the prophets. Hasta de los salmos hablan de Jesús. Unto the books of Psalms. Ahí vamos a poder conocer y tener una relación más personal con nuestro Señor Jesucristo. There we will be able to get to know and have a more personal, intimate relationship with our Lord. Si estos dos hombres que iban caminando camino a Emaús hubieran tenido no solo un buen concepto del Señor, Now, these two men who were walking to Emmaus, if they had a good concept of our Lord Jesus, sino tan solamente hubieran tenido el conocimiento de lo que era Jesucristo, if they also had a good concept or knowledge of what Christ was, que ellos hubieran tenido una relación personal con Cristo, and if they had a good relationship with our Lord Jesus, no se hubieran sentido decepcionados. if they had all this, then they wouldn't feel sad. Todo lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo ya estaba escrito. Because everything that happened to our Lord Jesus Christ, it was already written long before. Y todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo fue para nuestra paz. And everything that Jesus went through, it was for our peace. Para que ya no estuviéramos tristes. So that we wouldn't be sad anymore. Muchas veces, mis hermanos, nosotros como cristianos, Now, many times, brothers, us as Christians, vamos
por la vida tristes, We walk through that side of life, preocupados, worrying, decepcionados disappointed, por todos esos problemas que nos vienen a todos los humanos. for all those problems that come to all humans. Muchas veces, mis hermanos, la tristeza va a llegar a nuestro corazón. And many times, brothers, it's true that sadness is going to arrive into our hearts. Porque en verdad no estamos conociendo las promesas de nuestro Señor Jesucristo. And it's because that in reality we're not getting to know the promises of our Lord Jesus Christ. Muchas veces nada más las conocemos las promesas. Many times we just know them Y hasta decimos qué bonitas promesas. and we say, what beautiful promises. Pero mis hermanos, cuando enfrentamos situaciones, But brothers, when we confront situations, no nos queremos apropiar de esas promesas. we don't want to attach ourselves to those promises. Pero ¿sabes por qué muchas veces nos pasan esas cosas? And do you know why many times those things happen? Porque no estamos leyendo la palabra de Dios. Well, because we're not reading the Word of God. Muchas veces se nos olvidan las promesas. Many times we forget those promises. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la garantía de todas las promesas que la palabra de Dios nos habla. The resurrection of our Lord Jesus Christ is a guarantee of all the promises that our Lord gives us through His Word. Todas las promesas de Dios se van a cumplir, ya sea que sean difíciles o no, se van a cumplir en nuestras vidas. All the promises of our Lord's, if they are even the most difficult promises, they're going to be fulfilled in our lives Si nosotros las creemos. if we believe in them. Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas, The promises of our Lord are faithful and they are true. pero las tenemos que creer. But like I said, we have to believe in them. Segunda de Corintios 1:20, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. See what 2 Corinthians chapter 1 verse 20 says. It says, for all the promises of God in Him are yes, and in Him amen, to the glory of God through us. Todas las promesas son en el sí So all the promises are in yes, y en el amén. and in Him amen. ¿Qué significa amén? So what does this word amen mean? Así sea, Well, it means that so it be done, así lo voy a creer. that I will believe in it. Si el Señor me dice que es mi sanador, aunque la enfermedad, los médicos no le encuentren, yo voy a creer en la promesa de que Dios es mi sanador. So if our Lord says that He is our healer, and I am going through a disease that medical science says that does not have a cure, I will still attach myself to my Lord's promise, because I know that He is my healer. Tenemos que creer a las promesas, So we must believe in His promises. pero hay veces que se nos olvida. But unfortunately, many times we forget them. Tenemos que continuamente estar leyendo la palabra de Dios. So we must be constantly reading the Word of God. Hoy en día, mis hermanos, podemos escuchar la palabra de Dios por medio de esos audífonos tan sofisticados que nos los podemos poner en nuestros oídos. Nowadays, brothers, we can hear the Word of God through earbuds. Y si tienes la oportunidad que escucha la palabra de Dios. Earbuds, headphones, and if you have the opportunity, go ahead and listen to the Word of God. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Remember that faith comes from hearing, and the hearing from the Word of God. Para la honra y gloria de Dios, mis hermanos, yo estoy haciendo eso. And for the honor and glory of our Lord, brothers, that's what I am doing. I am listening to the Word of God. ¿Y saben qué, mis hermanos? And do you know what, brothers? En menos de un mes yo estoy escuchando toda la Biblia. That in less than 1 month, I am reading or hearing the whole Bible. Con esos aparatitos pequeñitos que nos los ponemos en nuestros oídos. With those devices, headphones, and earbuds. Hazlo, So do it. hazlo.
do it. Tu fe se te va a incrementar. You will see that your faith will increment. Vas a comenzar a creer todas las promesas de Dios. And you're going to start and believe in all the promises of the Lord. Se van a hacer realidad todas las promesas de Dios en la palabra. Because all His promises are going to be a reality Si tú las crees. if you believe in them. Pasemos al punto número 3. Let's go to point number 3. Porque muchas veces estamos tristes. Número 3. Porque no lo reconocemos en nuestra vida diaria. So why are we sad many times? Point number 3 is because we do not recognize Him in our daily lives. Lucas 24, 28 al 31. Llegaron a la aldea a donde iban. Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. See what Luke chapter 24 verses 28 to 31 say. It says, then they drew near to the village where they were going, and he indicated that he would have gone farther. Verse 29 it says, and they constrained him, saying, abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to stay with them. Now it came to pass, as he sat at the table with them, that he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. Then their eyes were opened, and they knew him, and he vanished from their sight. En estos textos de la palabra de Dios vemos que estos hombres habían caminado unas horas con nuestro Señor Jesucristo. So through these scriptures, brothers, we can see that these two men, in reality, they were walking for a couple hours with Jesus. Pero no le habían reconocido. But unfortunately, they weren't able to recognize him. Estaban tristes porque Jesús había muerto. They were sad because remember that they had seen that Christ had died. Pero no reconocieron a Jesús resucitado. But they didn't recognize the resurrected Christ. Conocieron al Jesús muerto. They recognized the dead Christ. Hoy en día para mucha gente, mis hermanos, And nowadays, brothers, for many people, Cristo no ha resucitado. unfortunately for them, Christ is not resurrected yet. Y para ellos es razonable que estén tristes. And for them, it's reasonable that they feel sad. Pero nosotros, mis hermanos, que hemos experimentado a ese Cristo resucitado, But for us, brothers, to those who have experienced that resurrected Christ, tenemos que estar alegres. we have to feel joy, be rejoiced. Nosotros podemos estar caminando muchas veces con nuestro Señor Jesucristo a nuestro lado, Now we can be walking many times with our Lord at our side. y no nos vamos a poder dar cuenta. And unfortunately, we won't be able to notice. Más cuando estamos pasando por esas etapas de enfermedad, Even more when we're going through those stages of sickness cuando estamos pasando por esas situaciones de problemas, or stages of situations and problems. cuando vemos que la rebeldía de nuestros hijos, When we see the rebellious action of our children, pensamos que Dios ya nos ha abandonado. many times we believe that the Lord has abandoned us. Cuando hay escasez económica, Or when we are lacking in finances, nos preguntamos, ¿dónde está Cristo? we ask ourselves, where is Christ? ¿Dónde está Dios? Where is God? Él está caminando contigo. Well, I want to tell you that He is walking with you. En esa enfermedad, Él está caminando contigo.
And that sickness, disease, He is walking with you. En ese problema económico que tienes, Él está caminando contigo. In that financial problem that you have or are going through, He is walking with you. En esas situaciones de que tus hijos están rebeldes, In those situations where your children are being rebellious, Él está caminando contigo. He is walking with you. No te olvides. So don't forget. Cristo ha resucitado. Christ has resurrected. Y en la persona del Espíritu Santo And in the person of the Holy Spirit, va a estar todos los días hasta el fin del mundo. He's always going to be there with you until the end of the time of the Esto world. lo tenemos que creer en fe. So this we must believe in faith. Muchas veces hay situaciones que nos van a hacer sentir que estamos caminando solos. And many times we're going to go through situations that we might feel like we're alone or walking alone. Pero eso no es verdad. But that's not true. Es una mentira del diablo, mis That's a hermanos. lie from the devil, brothers. Nosotros nunca vamos a estar solos. We are never going to be alone. Aunque pasemos por el valle de muerte, Even if we go through the valley of death, ahí va a estar con nosotros también Jesús. our Lord Jesus is going to be there with us. En todas circunstancias de nuestras vidas, Dios va a estar con nosotros. In all circumstances in our lives, God is always going to be there with you. Así lo confirma la palabra de Dios en el Salmo 23:4. Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Now the word of God confirms this in Psalms chapter 23 verse 4. It says, "Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me." ¿Cuántos han experimentado ese aliento, mis hermanos? Now, how many of you have experienced that hope, that peace En esas situaciones de muerte, in those situations of death? hermanos, qué bonito poder sentir ese aliento en nuestro corazón. And it's something good, brothers, to feel that relief in our hearts. Que aunque estemos pasando por situaciones difíciles, But although we're going through difficult situations, muchas veces vamos a pasar en verdad situaciones difíciles. and many times, really, we're going to go through very hard situations. Yo le llamo esas situaciones difíciles pruebas de fuego. And I like to call those hard En esas situations, pruebas de fuego, I like to call Dios está con nosotros. I like to call them trials of fire. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria a Dios. But now, even in those trials of fire, our Lord is going to be there with us. Isaiah chapter 43, verse 2, it says, "When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you." Aunque estemos enfrentando batallas, So even though we are confronting battles, aunque estemos sufriendo esos ataques del enemigo, and suffering those attacks from the enemy, Él ha prometido estar con nosotros. the Lord has promised to be with us. Josué 1:5. Joshua 1:5. Qué preciosa es la palabra de Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Gloria a Dios. Joshua 1:5, it says, "No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you." Aunque no veamos a Dios, So even though you cannot see God, aunque muchas veces no sintamos que está Dios con nosotros, even though many times you don't feel that God is with you,
Él ha prometido, mis hermanos, estar con nosotros. We see that He has promised to be with us. Lo sientas o no lo sientas, Even if you feel Him or you do not feel Him, Él está con nosotros siempre. He is with you always. Si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. And if He has promised this, He is going to fulfill it. Conclusión, In conclusion, ya no estemos tristes. don't be sad anymore. Este domingo de resurrección, This Sunday of resurrection, pidamos a Jesús, ask the Lord Jesus, al Jesús resucitado, the resurrected Jesus, que nos permita reconocerlo en todo momento de nuestras vidas. to allow you to recognize Him at all moments in your life. Así como esos dos hombres, mis hermanos, que estaban caminando pensando que estaban caminando solos. Just like these two men that we saw that they were walking and they thought that they were walking alone. Ellos no estaban caminando solos. But in reality, they were not walking alone. Hasta Cristo se sentó a la mesa And we see that even Christ sat with them at the table para partir el pan. to rip the bread. Cristo va a abrir ojos, Now Christ, He's going to open eyes, nuestros ojos espirituales, our spiritual eyes, para ver que no estamos solos. so that we can see that we are not alone. Esta mañana vamos a participar de la Santa Cena, And now in this morning, we're going to participate in the Holy Supper. pero ya no estemos tristes. But don't be sad anymore. Cristo está resucitado. Christ has resurrected. Ahora mismo Cristo está sentado a la diestra del Padre, And right now, Lord in Christ, He is sitting next to the Father, intercediendo por ti y por mí. intervening for you and I. El Espíritu Santo está ahora mismo aquí con nosotros. And the Holy Spirit is among us. Dios es bueno, mis hermanos. God is good, brothers. En todo momento de nuestra vida At all moments in our life, tenemos que reconocerlo, we have to recognize Him, que Él está siempre con nosotros. that He is always with us. Nuestros ojos se van a abrir Our eyes are going to open cuando el pan de la palabra de Dios with the bread of the Word of God. lo disfrutemos, So enjoy it. lo anhelemos. So desire it. En ese momento nuestros ojos se abren. And at those moments, our eyes are going to Es open. importante, mis hermanos, alimentarnos cada día de ese pan de vida. So it's important, brothers, to feed ourselves from that bread every day, La palabra de Dios es pan de vida. because the Word of God is the bread of life. Vamos a orar. Pónganse sobre sus pies. And let's go ahead and stand up and let's pray. Señor, te damos gracias por tu palabra. Heavenly Father, we want to thank you for your Word. Hoy nos has enseñado que Jesús ha resucitado. Today you have taught us that Jesus has resurrected. Y por este acto poderoso And from ya the- no debemos estar tristes nunca. And due to this powerful action, we should never be sad again. Pase lo que pase en nuestras vidas, So whatever happens in our lives, debemos de confiar en todas las promesas que están escritas en la palabra de Dios. we must always believe in the promises that are written in your Word. Gracias, Dios, Thank you, Lord, porque tú estás con nosotros because you are with us todos los días all of the days hasta el fin del mundo. until the end of time. Gloria a Dios. Glory to God. Cristo vive, mis hermanos. Christ lives, brothers.